কইছি এই এলাকায় বিল্ডিং দিতে হলে চাঁদা দিতে হবে, চাঁদা। কেমনে চাঁদা দিমু ভাই, আপনার তো ডিমান্ড বেশি। কেমনে বেশি চাঁদা চাইলাম? মাত্র তো 5 লাখ টাকা চাইছি। 5 লাখ টাকা আপনার কাছে মাত্র, আমার কাছে অনেক। এত কথা বুঝি না, 5 লাখ টাকা চাঁদা চাই আমি। আমি 1 টাকাও দিতে পারবো না চাঁদা। ओ लाले ये कल से अब के अब चुका है गिव इट बैक दे दे ओ लाले ये कल से अब के अब चुका है दिल में आग है नाम आग है कर सिरे में ना हो दुआ और कोई फिर शेर काजी कर लिए दुश्मन कल के सब अपने दोस्त हो गए मैं हूँ दलपति, मैं यहाँ का भूपति। हाँ, मैं हूँ दलपति, सबके दिल का अधिपति। हाँ, मैं हूँ दलपति, मैं यहाँ का भूपति। हाँ, मैं हूँ दलपति, सबके दिल का अधिपति। सुन के तेरी आहटों को काटे फूल बन गए। तू चला तो लोग तेरे पीछे पीछे चल दिए। के जिसके हौसले बुलंद हुए अपने खून से उसी ने अपने भाग लिख दिए আমি এখন রাজত্ব করবো এই শহরে। अब के जो भी होना है ওস্তাদ, মিরপুরের বাড়িতে আমারও বিয়ে, আমি বউ নিয়ে সংসার করবো। যা, ওইটা তোরে দিয়ে দিলাম, ওইটার ভিতরে তুই সংসার কর। আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেন না? ঠিক আছে, তুই কোনো চিন্তা করিস না, চল ওই মেয়েকে উঠে নিয়ে আসি।